Hi, I'm Dario, and in this video I will review new rubber from Butterfly, Glazer 09C. As in my previous reviews, we will fill this table with data and ratings from 1 to 10 as we reach each segment. My focus will primarily be on Glazer 09C, while Dignix 09C will serve as a reference point. As always, I'll be speaking in Croatian, and for those who do not understand Croatian, I have prepared English subtitles that can be switched on. Butterfly je 1.4. u prodaju pustio dvije nove gume, Glazer i Glazer 09C. Odmah 1.4. ujutro, kad je postao dostupan u Europi, naručio sam Glazer 09C. Sad ga testiram već više od tjedan dana i mogu reći da me ugodno iznenadio, ali idemo redom. Već 3 godine igram s Dignix 09C koji je do sad bio jedina hibridna guma u Butterfly kolekciji. Glazer 09C mu se sad pridružio kao znatno jeftinija varijanta i zato me ova guma jako zainteresirala. Ove dvije gume imaju puno toga zajedničkog. Obje imaju Sprint Sponge X, samo što je od Glazera spužva sive boje i za 2 stupnja je mekša nego Dignixa, dok im je geometrija pipaca kodnog broja 209 identična. A imaju i sličan blago ljepljiv topšit. Što se tiče ljepljivosti topšita, tu su negdje. Sa oba se loptica može malo podići sa stola. Ovo je tjedan dana stari Glazer. A ovo je već dosta korišteni i potrošeni Dignix. Kad je Dignix novi, onda je jednako ljepljiv kao i Glazer. Ako to sad usporedimo s Hurricaneom 3, koji je korišten isto koliko i Dignix, vidi se razlika u ljepljivosti, no da ne dužim previše, ajmo krenut prvo od servisa. Serva s Glazerom 09C je jako dobra, može se kreirati dosta rotacije i ono što se pokazalo još boljim je kontrola pozicije servisa. Dobar je osjećaj loptice na gumi gdje ostaje dovoljno dugo na njoj da se može servirati jako kratko. Čak je još lakše kontrolirati poziciju servisa nego s Dignixom, ali serve imaju manje rotacije nego s Dignixom, a meni je količina rotacije bitnija. Kod prijema servisa su po meni gume podjednake, obje primaju dosta rotacije i to im je najveći problem kod prijema, ali Glazer nešto manje prima rotacije nego Dignix, no s Dignixom je lakše napasti servu s flikom, pa bi zbog toga rekao da su onda jednake kod prijema servisa. Također bih rekao da nema neke prevelike razlike između ove dvije gume u kratkoj igri. Obe su jako dobre u tom segmentu, jer je relativno lako kontrolirati lopticu i staviti ju je kratko. No po meni najveći problem Glazera je igra od stola. Guma je stvarno dosta spora i treba više snage uložiti udarac da bi se loptica prebacila preko mrežice. Isto tako, kontraspin je kod Dignixa po meni najbolji, pogotovo na stolu, ali i od stola. Kod Glazera je kontraspin dobar, ali nije blizu toliko jednostavan za izvesti i opasan kao kod Dignixa.
Zbog mekše spužve s glezerom je lakše kreirati spin, pa je čak i s kraćim pokretima moguće kreirati više spina, što je stvarno jedna od dosta bitnih karakteristika, jer kad niste u idealnoj poziciji, guma vas može izvući tako da vratite lopticu s dosta spina. Ipak, više spina se može dobiti s Dignixom. Na prvu se ne vidi i ne osjeti razlika u topshitu između glazera i Dignixa, ali kad povučete prvi spin, odmah je jasno da se radi o osjetnoj razlici. Dignix ima više gripa i odmah nakon što dajete lopticu osjetite koliko više spina je kreirano nego sa glazerom. Kao što sam spomenuo već prije, glazer je sporiji od Dignixa. Meni to stvara male probleme kad se udaljim od stola, jer jednostavno nisam naviknuo na tako sporu gumu, no to ne mora biti problem za nekog drugog, jer daje bolju kontrolu. Flik je zbilja lako izvesti s glazerom, isto kao i podizanje, odnosno ulaz na rezanu lopticu. Zbog mekše spužve je kontrola još bolja i dobivate više osjećaja kod tih udaraca nego kod Dignixa, ali Dignixu pomaže što topshit ima više gripa i s ubrzanjem uz globu možete još bolje iskoristiti tvrđu spužvu, tako da mi je u ovom segmentu bilo jako teško dati ocjenu, jer možda udarce lakše izvesti s glazerom, ali s Dignixom možete kvalitetnije vratiti lopticu i bolje ugroziti protivnika. Evo u sljedećem isječku kako to izgleda s glazerom na jako rezanu servu i u nastavku na isto tako dugu lopticu s puno backspina. Za ravne udarce ovaj tip gume općenito nije baš najidealniji, ali zbog mekše spužve glazer se još donekle dobro može izvesti. Blok je dobar i imaš osjećaj da možeš staviti lopticu gdje poželiš na stolu, ali problem je što pasivan blok nije toliko opasan jer loptica ide sporije na drugu stranu, tako da pasivan blok protiv boljih igrača sigurno neće proći. A ako idete na aktivniji blok, onda se gubi na sigurnosti i kontroli. Prije zaključka i mišljenja za koga bi ova guma bila dobra i da li ću je ja koristiti u budućnosti, evo još jednom svih mojih ocjena za gumu i usporedbu s ocjenama za Dignix 09C kojeg sam već više puta uspoređivao i testirao na ovom kanalu. Ako želite u milu pogledati ocjene, pauzirajte video. Prije konačnog zaključka evo nekoliko odigranih poena s glazerom 09C.
Za cijenu od 45 eura mislim da je ova guma pun pogodak. Moram priznati da me Butterfly iznenadio s ovim jer su poznati po paprenim cijenama. Mislim da je Dignix 09C bolja guma skoro u svim segmentima, što se vidjelo po mojim ocjenama, ali sigurno nije toliko bolja koliko je razlika u cijeni između ove dvije gume. Bez obzira na cijenu, ja ću dalje na backendu igrati s Dignixom 09C, jer mi bolje odgovara od Glazera. Ali ova guma bi mogla biti za one koji žele puno kontrole i igraju većinom na stolu, jer možete s njom kreirati puno spina u lijepom luku koji vam daje sigurnost. Potrebno je manje koristiti hukove, prebacivanje težišta i zamaha ruke da bi kreirali veće količine spina. Tako da ova guma za neke može biti čak bolja opcija od Dignixa 09C koji nema toliko kontrole i s kojim je teže kreirati spin. To bi bilo to za ovaj test. Ako imate kakve pitanja, pitajte ispod u komentarima. Isto tako, ako vam se svidio video, kliknite na like kako bi što više ljudi vidjelo video. Te ako se još niste, pretplatite se na kanal jer slijedi puno uzbudljivog stolnoteniskog sadržaja. Do sljedećeg puta, uživajte u pinganju.